Ovaj video sponzoriše Horus. U svetu, gde savremena borba više ne liči na scene iz velikih ratnih filmova sa tenkovima koji jure ka neprijatelju pod zavesom artiljerijske paljbe, već na složenu igru mačke i miša po urbanim lavirintima i džunglama punim improvizovanih eksplozivnih naprava i dronova, jedno je sigurno. Ako želite da preživite, treba vam i vozilo koje zna da preživi. Tu na scenu stupa MRAP, vozilo koje u svom imenu krije svoju osnovnu namenu, da štiti od mina i od zaseda. I dok je svet MRAP filozofiju razvijao kroz milione dolara i stotine prototipa, iz jedne male fabrike u Bratuncu u Republici Srpskoj izašla su dva oklopna viteza, Despot i Vihor. I ne, nemaju veze sa kraljevićem Markom, iako zvuče kao likovi iz neke epske pesme. U pitanju su ozbiljna, moderna borbena vozila i to sa karakterom. A našu priču ćemo započeti sa velikim bratom, o tome kako je stavio Bratunac na mapu svetske vojne industrije. Mine Resistant Ambush Protected, odnosno otporan na mine i zaštićen od zaseda, je koncept koji je oblikovan američkim iskustvom u ratovima, prvo u Iraku 1991. pa kasnije u Afganistanu od 2001. A zapravo možda najviše u drugoj poseti demokratije Iraku 2003. godine. Ipak, sam koncept vuče korene još nekoliko decenija u prošlost, jer je krajem 70-ih, tokom rata u Rodeziji, upravo zbog zaseda počela modifikacija Unimog vozila da budu otpornija kako na mine, tako i na vatru protivnika. Prva vozila su izgledala izuzetno smešno, ali njihov dizajn će vremenom evoluirati i izrasti u ono što danas znamo kao MRAP. Osnova modernog MRAP-a jeste u tome da se posada nalazi u oklopnoj kapsuli sa dnom u V obliku. Tako da, ako vozilo aktivira minu, sila eksplozije uništi motor i rasipa se na strane oklopnog dna šasije, a ne podigne celo vozilo u vazduh i u procesu ubije ili rani posadu. Sa druge strane, zaštita same kapsule se meri uglavnom NATO stanak 4569 nivoom, koji predstavlja set standarda i procedura vezanih za zaštitu i uzima u obzir količinu eksploziva koje vozilo može da izdrži, kao i kalibar metka koji neće probiti kapsulu. MRAP vozila su u praksi modularna i mogu nositi različite tipove naoružanja prema potrebama same jedinice koja ga koristi, a i ovo je proizašlo u principu iz iskustva specijalnih jedinica. I sad kad smo objasnili šta je tačno MRAP, hajde da pričamo o tome šta je tačno Despot, odakle je došao i po čemu je jedinstven u svetu. Ideja o sopstvenom oklopnom vozilu u Republici Srpskoj rodila se sredinom 2010-ih, vođena ambicijom da se ojačaju kapaciteti lokalnih bezbednosnih snaga i domaće namenske industrije. Razvoj konkretno Despota iniciran je u oktobru 2017. godine, kada je vlada Republike Srpske u saradnji sa kompanijom TRB obezbedila finansiranje za ovaj projekat. TRB, inače preduzeće sa tradicijom remonta vozila u periodu SFRJ, dobilo je zadatak da praktično od nule osmisli više namensko oklopno vozilo. Ideja na razvoj novih vozila, kao što su kategorija MRAP i lakog taktičkog vozila Vihor, jeste došao baš od strane MUP-a i specijalne terorističke jedinice Republike Srpske. I zajedno u kolaboraciji sa njima došli smo do dva proizvoda, odnosno do Despota i Vihora. Nakon neke uopštene forme gdje je bilo definisano određene potrebe šta i kako, mi smo posjetili bazu specijalne terorističke jedinice, vidjeli kakve oni vježbe izvode i samim tim se informisali o njihovim potrebama. Na osnovu toga je, da kažem, došlo do tog nekog konkretnog fizičkog dijela, znači šta bi, kako bi demonstracija je bila na nekim vozilima koji su oni tad trenutno imali i onda smo mi bukvalno na osnovu toga pravili, znači, rješenja koja je trebalo da se implementiraju na našim novim vozilima. Iako su mogli u principu sve komponente da nabave iz inostranstva, inženjeri TRB-a su se okrenuli sopstvenom razvoju, pa se tako mogu pohvaliti kompletnom domaćom šasijom, što je bio izuzetno velik zalogaj. Prije svega bih napomenuo zbog čega smo mi drugačiji, ja mislim, od većine naše konkurencije, to što sama šasija za vozilo Despot je razvijena od strane naših inženjera i u našoj kući. Nismo koristili komercijalne šasije sa drugih vozila na koje smo implementirali samo nadogradnju vozila. Znači, najveći izazov je definitivno konstrukcija šasije i pogonske grupe. Naravno, tu je i nezavisni sistem vješanja i sve ostalo što ide za jedno vozilo. Motor je Mercedesov. Ima na prvi pogled ne previše impresivnih 320 konja, kada pričamo o zveri od 14 tona, ali uparen je sa Allisonovom transmisijom zaista fenomenalno i sa automatskim šestostepenim menjačem izvukli su
maksimalnu brzinu od čak 120 km na čas. Naravno, to je samo kataloški podatak jer u praksi ne znači previše, ali ono što se u praksi oseti jeste da vozilo ima snage i da nije tromo u vožnji. A upravo to je nešto što znači u realnim uslovima. To je bio jedan od velikih izazova ispred našeg inženjerskog tima. Dosta vremena je potrošeno na samom razvoju, odnosno uparivanju komponenti motora, mjenjača i reduktora. Dosta vremena je potrošeno, dosta analiza preko skan dijagrama je rađeno, tako da smo se na kraju odlučili na Mercedesov motor, Allisonova transmisija i ADS-ov reduktor i to je jedina kombinacija takva u svijetu koja postoji. Ono što je interesantno, najzanimljivije tu jeste da se pogonska jedinica upari, da kompletna parametrizacija motor, mjenjač, razvodnik pogona bude takva da dobijete jedan maksimum, znači koji se može iskoristiti iz pogonske jedinice. A onda da se ta kompletna snaga koju proizvodi ta pogonska jedinica na jednostavan i dobar način prenese na prednju i zadnju osovinu. Softversko rješenje koje je integrisano na našem vozilu je razvijeno također od strane nas. Naravno, mi nismo mogli da utičemo na softver samog motora i mjenjača. Neke od tih parametara smo mijenjali u saradnji sa samim proizvođačem. Ono što smo mi razvili jeste da glavni računar, odnosno upravljački računar, posjeduje naš softver, naše programsko rješenje preko kog on upravlja sa ostalim komponentama unutar vozila. Pored toga, Despot ima odlično raspoređen teret i nisko težište, uprkos svojoj masivnosti. Prilikom samog dizajna konstrukcije vozila vodilo se računa o tome, pored integracije nezavisnog sistema vješanja, da težište vozila bude takvo da je omjer težine na prednjoj i zadnjoj osovini relativno jednak. U konkretnom slučaju za oba vozila je neki odnos 51:49. To je nešto o čemu se također vodilo računa i zbog same stabilnosti vozila, a i zbog dodatnog opremanja tipa dupsa ili neke turelije kada se postavlja na krov. Već početkom 2019. javnost je imala priliku da vidi rezultate rada razvojnog tima TRB-a, jer je prvi prototip Despota svečano predstavljen 9. januara na paradi povodom Dana Republike Srpske u Banja Luci. Taj debi jednog potpuno novog domaćeg vozila je izazvao ponos u Republici Srpskoj, ali i interesovanje šire regionalne javnosti. Kako su se prototipi rani testovi pokazali uspešnim, MUP Republike Srpske naručio prvu seriju vozila Despot za svoje potrebe. Isporuka testnih vozila krenula je iste godine, pa je posle zajedničkih testiranja sa SAEM došlo do finalne verzije. Sva vozila iz prve porudžbine isporučena su policiji i smeštena u centar za obuku MUP-a kod Banja Luke, gde su predata na upotrebu SAJ-u. Po okončanju inicijalne proizvodnje za domaće potrebe, TRB je usmerio pažnju i na izvozne mogućnosti. Despot je predstavljen na sajmu Partner 2021. u Beogradu, a zatim i na egipatskom sajmu naoružanja EDEX u Kairu, gde je privukao interesovanje međunarodne publike. Predstavnici SAJ-a bili su uključeni u definisanje taktičko-tehničkih zahteva od nivoa balističke zaštite preko broja mesta za specijalce u kabini do vrste naoružanja i opreme koje vozilo treba da posjeduje. Interesantno na vozilu Despot je ono što smo primijenili zajedno, odnosno što smo iskoristili od informacija koje smo dobili od strane terorističke jedinice, je to da vrata bočna na koje ulaze komandir i suvozač vozila su malo većih dimenzija iz razloga da bi operativci u punoj ratnoj opremi lako ušli u vozilo i ne bi došlo do smetnji pri ulasku vozila. Također, šta je na vozilu Despot drugačije u odnosu na kategoriju tih vozila koje možemo da vidimo danas u svijetu je sama njegova desantna rampa. Također, rampa je velika iz razloga da bi tim mogao u paralelnoj koloni da ulazi ili izlazi uz vozila, uz to da po jedan operativac stoji na bokovima rampe i vrši pokrivanje samog ulaska i izlaska iz vozila. Vrlo bitna taktička prednost koja može da se vidi u Despotu je sam prostor između vozača i suvozača. Tako da u bilo kom slučaju da su oni blokirani da izađu na bočna vrata, mogu da izvrše evakuaciju preko zadnje rampe. Ako pogledamo kako izgleda sedeti u recimo američkom Max Pro-u ili u ruskom Typhoon K u 4x4 verziji, Despot izgleda kao da je značajno veće vozilo, iako je zapravo po dimenzijama manji od oba. Da bi stavili sve ovu perspektivu i videli kako to izgleda u praksi, pripadnici SAJ-a su nam demonstrirali akciju izvlačenja ranjenika u ruralnom području. Posle inicijalnog kontakta i ranjavanja jednog od pripadnika u patroli, Despot prvo pruža zaštitu timu koji se veoma brzo iskrcava iz vozila i uzvraća vatru neprijatelju.
Zbog te velike rampe, unošenje ranjenika na nosilima je brzo i efikasno, a snimili smo iz više uglova da vidite kako izgleda ceo proces i koliko se sve ovo brzo odvija u realnom vremenu. Max Pro i Typhoon K imaju takvu rampu sa zadnje strane, ali dosta užu, koja ne dozvoljava da paralelno par operativaca napušta vozilo, već jedan po jedan, što možemo videti i na slikama. Takođe, Despot, kao i Typhoon, nema stepenice na rampi koje u brzini mogu smetati. Evakuacija ranjenika je takođe komplikovanija kod Amerikanaca i Rusa. A u situacijama dok neko puca po vama, sekunde prave razliku između života i smrti. I dizajn Despota je zaista nešto za što imamo samo reči hvale. Poznato je da balistička zaštita Despota definisana na standard nivou 2, što znači otpornost na pogodak municijom kalibra 7,62 x 39 mm sa 30 metara, kao i otpornost na eksploziju mine od 6 kg TNT-a ispod točka ili šasije. Međutim, TRB nudi Despot i u stanak 3 nivou zaštite, koji sprečava metak kalibra 7,62 x 51 ili 54 i ekvivalent 8 kg TNT-a da probiju kapsulu. Ovo je prilagođeno prvenstveno vojnim korisnicima, pošto u pitanju municija za snajpere i mitraljeze, ali i o tome ćemo pričati malo kasnije. Samim podizanjem na stanak nivoa 3, ta težina kojom će dodatno da bude opterećeno vozilo neće mnogo da utiče, maltene neće nikako da utiče na performanse samog vozila. Ovo vozilo u konfiguraciji sa stanagom level 2 je teško 13,5 tona, a njegovo dodatno opterećenje je moguće još 4 tone. Pored zaštite, važan aspekt je i bila vatrena moć vozila. Od samog početka ideja je bila da se ugradi daljinsko upravljena stanica, da se strelac na mitraljezu ne bi izlagao riziku. U saradnji sa stranom kompanijom, TRB je nabavio stabilizovane DUB sisteme u kalibru 7,62 i 12,7 mm. SAI je učestvovao u testiranju i integraciji ovih sistema na vozilu, a sada svaki Despot može biti opremljen ovim sistemima. U praksi se, do duše, zbog prirode policijskih zadataka, najčešće koriste one sa oružjem kalibra 7,62 mm, dok se 12,7 čuva za ekstremne situacije. Despot ima naravno vitlo za izvlačenje vozila ili uklanjanje prepreka, termoviziju na dupsu i 4 kamere koje pokrivaju 360 stepeni koje su i za dan i za noć. Na zahtev SAI-a ugrađeni su bacači dimnih bombi i suzavca koji omogućavaju da se iz vozila ispale kanisteri sa dimom ili suzavcem radi podrške jedinici prilikom razbijanja barikada ili u kontaktu sa neprijateljem. Bočno je na zahtev SAI-a proširen stepenik koji inače pomaže da se uđe u vozilo, tako da se rasklapa, a sve to da bi specijalci mogli da stanu bez problema i drže se sigurno dok je vozilo u pokretu. I ovo nam je SAI demonstrirao kako izgleda u praksi. Tim ima mogućnost da izuzetno brzo pređe u formaciju za prilaz objektu, dok ih DUB sve vreme pokriva i zasipa neprijatelja vatrom. A to čini i ostatak tima, koji može odmah da zauzme defanzivni položaj. Sva ova oprema pretvara Despota u pravu pokretnu tvrđavu za specijalce. Mogu bezbedno prići objektu, pokriveni dimnom zavesom, a onda desantirati ekipu direktno u žarište akcije. Kroz ceo proces razvoja, SAI je bio glavni beta tester Despota i ovo je još jedna izuzetno pohvalna praksa. Njihova uloga, zajedno sa radom inženjera, je rezultirala da vozilo bude fino podešeno stvarnim potrebama jedinice. I to je pravi primer uspešne sinergije krajnjih korisnika i konstruktora. S druge strane, TRB je zahvaljujući tome napravio proizvod koji ima praktičnu proveru i referencu u realnim uslovima, što je velika prednost i za marketing, jer mnogi proizvođači nemaju tu opciju pre izvoza. Ali ono što, iako potpuno irelevantno za upotrebu, nikako ne može da promakne nekome ko vidi ovo vozilo, jeste dizajn. Jednostavno rečeno, Despot izgleda moćno. Uz FSB-ov ZIL karatelj neodoljivo podsjeća na nešto što biste videli kod, recimo, Batmana u garaži. Iako se na prvi pogled može pomisliti da postoji samo jedna verzija Despota, tokom razvoja su se već pojavile određene varijante i podverzije ovog vozila. Pa možemo reći da je šasija modularna, tako da vrlo lako vozilo može da promijeni svoju namjenu. Ovo vozilo koje možemo da vidimo sada konkretno ovde je vozilo koje je namijenjeno za transport taktičkog tima od tačke A do tačke B. Pored toga, već imamo razvijena rešenja gdje vozilo može da promijeni svoju namjenu, da bude komandno vozilo, vozilo za izviđanje ili čak ambulantno vozilo. Osnovna varijanta posjeduje već pomenute bacače dimnih granata, vitlo, sistem automatske protivpožarne zaštite, ventilaciju za gasove tokom dejstva unutar vozila, run flat gume koje omogućavaju vožnju i kada su probušene, kao i klima uređaj, GPS navigaciju i radiokomunikaciju prilagođenu policiji. Vojna konfiguracija bi na sve to verovatno uključivala i stanak level 3 zaštitu, DUBS u većem kalibru, a i takođe vojne sisteme radio veze. Ali se može potencijalno i dodatno modifikovati za potrebe vojnih specijalnih jedinica.
Imajući u vidu da u svojoj osnovnoj konfiguraciji može da ponese još 4 tone tereta, to otvara mogućnost za modifikaciju najrazličitijim sistemima ili naoružanja ili uređaja za elektronsku borbu, što je danas izuzetno bitno. Dodatna oprema koju možemo da montiramo na vozilo Despot baš upravo zavisi od krajnjeg korisnika. Mi nismo trenutno, ne razvijamo ni jedan protivdronski sistem, ali već imamo rješenja koja možemo vrlo brzo da implementiramo na vozilo. Vozilo može da bude opremljeno i raznim daljinski upravljivim borbenim stanicama, različitih kalibara, pa čak i do 30 mm, samo sa tim da ukoliko idemo na veće kalibre morali bi raditi dodatna ojačanja na krovu. Despot može služiti kao patrolno, izviđačko ili komadno vozilo, kao i za protivterorističke operacije, mirovne misije, pa čak i kao sanitetsko vozilo, što je jedna od vrlo zanimljivih primjena. Medivac verzija MRAP-a je recimo viđena kod Rusa u Ukrajini u vidu vozila Linza i veoma je pametno rešenje za izvlačenje ranjenika, pošto je MRAP obično daleko brži od klasičnog oklopnog vozila, a i manja je meta. Despot konkretno sa svojom rampom koja se spušta u punoj širini vozila je sjajan za izvlačenje ranjenika, kao što smo već i naglasili i videli, jer daje pristup ekipi da na nosilima bez problema unese ranjenika i smesti ga za transport. Veličina samog vozila naravno dozvoljava i da se paralelno više ranjenika smesti i transportuju, a da tim unutar vozila može da pruža prvu pomoć i u transportu ka bolnici ili helikopteru. Verovatno vozilo koje je donekle služilo kao inspiracija svakom modernom MRAP-u većih dimenzija jeste američki International Max Pro, nastao tokom rata u Iraku na zahtev marinaca, konkretno 2007. godine, kao odgovor na sve učestalije pretnje od improvizovanih eksplozivnih naprava. Proizvela ga je firma Navistar Defense na bazi kamionske šasije International. Max Pro je težak oko 14 do 18 tona u zavisnosti od verzije i prevozi tipično 6 do 10 vojnika. Pruža zaštitu stanag level 2 ili 3 ponovno u zavisnosti od verzije. Max Pro je viši i kabastiji od Despota, što mu je donalo reputaciju da je nestabilan zbog visokog centra teže. U ratu se ipak dokazao spašavajući živote, pošto su američke snage zabeležile drastično manje žrtava od mina nakon uvođenja MRAP-ova poput Max Pro. Nakon okončanja misija, stotine ovih vozila su proglašene viškom i poklonjene raznim saveznicima ili čak lokalnim snagama policije u SAD. Tako danas lokalne američke SWAT jedinice koriste Max Pro kao oklopno vozilo za opasne intervencije. Ruski Tajfun K 4x4 je vozilo slične težine kao Despot, od 13 do 16 tona maksimalno, jačeg motora, ali nešto manje maksimalne brzine. Ima stanag level 3 zaštitu, što je standard za vojna vozila, ali može da nosi veći dijapazon naoružanja nego Despot. Sa druge strane, interijer Despota je dosta prostraniji i rampa za izlaz je daleko praktičnija. Iako je Tajfun i duži i viši. Ipak, Tajfun ima domet od čak 1000 km sa punim rezervoarima, što je idealno za duge patrole, stratešku mobilnost i vojsku. Turski Kirpi, što u prevodu znači jež, predstavlja još jedan odličan primer za poređenje. Razvila ga je firma BMC od 2009. nadalje i postoji od 4x4 i 6x6 varijanti. Kirpi 4x4 ima od 16 do 20 tona i može da preveze do 13 ljudi, a njegov oklop pruža zaštitu stanag level 3. Kirpi ima klasično vešanje na lisnate opruge, što ga čini robustnim, ali manje udobnim u terenskoj vožnji u poređenju sa Despotom i njegovim nezavisnim vešanjem. Turska vojska koristila je Kirpi intenzivnu borbu protiv kurdskih pobunjenika i u Siriji, dokazani u situacijama naleta na mine gde su spašavali posade. Kirpi je do duše viši od Despota, pa deluje i glomaznije. I za policijske potrebe realno ne bi bio prvi izbor, zbog svoje veličine, ali i težine, ali za vojsku je odlično sredstvo. Pored navedenih, postoji čitav niz MRAP vozila širom sveta. Amerikanci imaju i Cougar 4x4 i 6x6, koji je zapravo prethodnik Max Pro-a, a proslavio se u Iraku, kao i novi Oshkosh MATV, koji je pokretniji na težem terenu. Nemci imaju ATF Dingo 2, sličnih dimenzija kao Despot, koje su koristili njihove snage i saveznici u Afganistanu. Rusija, pored Tajfuna, ima i novi Rem Diesel ZSTS, ali i legendarni Zil Karatelj za potrebe FSB-a, o kom definitivno moramo da pravimo video. Sve ovo pokazuje da je tržište MRAP vozila raznoliko i konkurentno. Despot se po svojim gabaritima svrstava negde u sredinu ponude. Odlično je opremljen i modularan i ima verovatno najbolje rešen interijer. Kombinuje osobine patrolnog vozila i transportera za 10 ljudi, što je vrlo tražena kategorija kod mnogih korisnika, kako vojski, tako i policije. Razvijanjem ovog vozila domaći inženjeri su savladali tehnologiju koja se može dalje koristiti, što smo videli i na primjeru vozila Vihor. U kontekstu Bosne i Hercegovine, Despot je prvi ozbiljan oklopni borbeni proizvod posle raspada SFRJ i to je samo po sebi uspeh.
Većina konkurenata takođe teži svestranosti, ali TRB kao relativno manji proizvođač ima i prednost da fleksibilno pristupi svakoj porudžbini. U dijalogu s kupcem mogu prilagoditi vozilo, a ta fleksibilnost je teže ostvariva kod velikih proizvođača koji uglavnom nude spremne pakete. Dizajn, sama konstrukcija je takva da na osnovu iskustva i dosadašnjih upita koje smo imali, vidjeli smo da se u određenim zahtjevima traže određene varijacije. Što se tiče pogonske grupe, razmišljalo se o tome prilikom same konstrukcije, tako da omogućite da nekom korisniku ponudite i drugu pogonsku grupu. Ta modularnost ogleda u tome da vi na jednostavan način uz minimalne neke modifikacije možete da integrišete i drugu pogonsku jedinicu ili neku dodatnu opremu. Naravno, tu je i priča o ceni. Iako tačne cene zavise od konfiguracije, dostupni podaci sugerišu da je Despot povoljniji od mnogih stranih ekvivalenata. Za sad, možemo zaključiti da je Despot uspešno opravdao svoje ime u pozitivnom smislu. I ko kaže da oklopna vozila moraju da budu dosadna? Despot će vam, ako ništa drugo, izmamiti jedno veliko uf kad ga vidite prvi put. Nama definitivno jeste. Zahvalio bi se od srca celokupnom timu TRB-a koji nas je ugostio i izašao maksimalno u susret sa našim zahtevima, da ne kažem prohtevima ako ćemo realno oko snimanja. To je jedna sjajna ekipa ljudi koja voli svoj posao i kojima iskreno želim da ostvare sve ciljeve koje imaju. Hvala i komandantima i pripadnicima SAJ-a Republike Srpske koji su nam takođe izašli u susret i snimali sa nama skoro ceo dan. Kako pokazne vežbe, tako i demonstraciju vozila na terenu. A nadam se da ćemo i o njima raditi emisiju u budućnosti. I za kraj, naravno hvala vama koji gledate i nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, a i naučili nešto novo. Nešto je zahladnelo, kao da duva neki vihor.